প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো আপনাদের সামনে মা নাচিন্দা মিউজিক এক ধামাকাদার ভাইব্রেশন ব্যাস প্রেজেন্ট করতে চলেছে। তো চলো বন্ধুরা শুরু করা যাক। পুষ্পদীপ সংঘের ছেলে বস কোনো মেয়ের আসক্তে থাকি না, শুধুমাত্র বক্সের আসক্তে থাকি। जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो, थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो, इसे एनर्जी दो। All yours बहनों, presenting the most interesting and entertaining character। 700 माल पुष्पदीप संघ प्रेजेंट होगा। इसे डिफेक्ट शुरू। रीमिक्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं, तुम्हारी ब्रांड 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 बजाने वाला डीजे हो। कृपया डीजे के सामने से हट जाए। स्पीकर ट्रैक